Huwag nyo magpapakita ah. Cloud9. KitKat. Thank you, Tati. Hindi sa'yo ito, ano? Unboxing lang tayo, unboxing. Nakit-kat ka pa dun, di mo na, ay, hindi pala. Expired na pala. Nag-expire. KitKat. Ang sarap yan. KitKat again. Ang sarap din yan. Tawag sa akin. Ang sarap yan ah. KitKat. KitKat once more. Tawag sa akin yung KitKat. And another KitKat blue. Gusto ko to. Sa akin yung KitKat. KitKat again. Puro KitKat. KitKat black. Yung totoong KitKat. KitKat, ano yan? Japanese. Yellow. Mali ka naman ng ano, video. Ay, Sino? piling na tinatapat mo. Ikaw na magawa na. Ayan, yan. Okay, KitKat pink. Gusto ko rin yan. Strawberry. Gusto ko yan. KitKat red. Gusto ko strawberry. Kita na si Bri. Huwag ka magawa na. Yung pink. Mas ka dyan, Bri. Nag-unboxing nga. Matcha. Japanese. Ilan na lahat? Matcha ulit. Japanese. Ano yan? KitKat strawberry. Strawberry. Japanese. Bakit mo Japanese? KitKat matcha. Japanese. Ilan na lahat? 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Sila ang hirap nito. Sila na. KitKat. Coffee. Ano? With tea. With tea pala to. Japanese. Ay, ito akin to. Hindi pala. Oo nga, masarap to. Creamy cheese. Gusto ko Yan na lahat? Creamy cheese. Ano yan? Ilan lahat? KitKat. Maliban sa box, meron 14? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Sa akin to. Pang 14 tong box na kupe. Okay na. Sa akin to. Okay. Stop na. Stop na.